May gabi mga kaigsuonan kong mga tigpaminaw, Luzon, Visayas ug Mindanao. May gabi sa atong programang editorial portion sa Kasikas. Adlaw rong Martes, sa 16 sa Disyembre 2025. Ini ang inyong alagad sa kahanginan, si Rex Fernandez, ang inyong kamandag sa kamaturan. May gabi sa tanan nga naaron silang tagsa-tagsa ka panimay, hinaot lang ko nga iskay ang ilang panglawas karong panahon na. Atong itimbaya dahil manghigala ang dakbayan sa Toledo. Mao ni ang mayor na to diya sa Toledo nga si Mayor Joy Perales ug iyang kapika sa kinabuhi si Konsyal Ami Boy Perales ug mga konsyalis diha sa Toledo. Mayong gabi kayong tanan, hinaot lang ko nga piskay ang inyong panglawas. May gabi, may buntag, may kadlawon mga kaigsunan diha sa tanan mga diha sa gawas sa nasod. May gabi, may kadlawon, may buntag kaniyong tanan mga kaigsunan. Atong gilisgutan diri mga kaigsunan atong regarding atong usa ka babae may aligar sa usa ka Maxim driver nga maoy nagpahikap mga kaigsunan. Ang update karong bag-o diligahan niya nanguha suporta 4,000 mo'y sulti sa mga babae. Pan karong bag-o atong nasayran nga kaning babae nga namasangil sa usa ka Maxim rider, doon na sakit ug kuan gid siya mga kaigsunan. Doon na gid sakit na nada kini sa Vicente Soto mga kaigsunan tungod sa iyang kahimtang karon nga mga kaigsunan. Ang mag-igsuon ang maguwang niining usa ka babae nga usa ka babae ang iyang manghod nga si Julian, iyang gialigahan matud pa sa maguwang nga kani iyang manghod dugay na sige na nibalik sa presinto sa Lapu-Lapu aron pagreklamo sa mga Maxim driver. Apan nasayran na lang nga doon na diferensya ining kuan buya. Doon na diferensya mao na matud pa sa mga rider nga matud pa sa rider nga ipasangilan pasakag kaso. Apan nagpa-check up ug ato isuki ihatag do ang resulta sa ilang pagpa-check up dito sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Isukip sa police station nga doon na problema kining moong babae nga namasangil sa usa ka Maxim rider mga kaigsunan. Mao na ang update mga kaigsunan sa nahitabo sa pasangil sa usa ka babae nga siya gibas sa mga netizen nangay pasaylo ang maguwang nga dili palabi sa ilang comment sa social media tungod kay makadaot sa ilang pamilya mga kaigsunan. Sa lain pa dunay balita nga atong headlines diri sa atong tulumanon editorial portion sa Kasikas. Ining usa sa mga nitabo mga kaigsunan karon headlines yun usa dito sa Davao del Sur. Vice Mayor Gobernador Mark Douglas Cagas ang kaigsunan sniper rifles gikawat nga wadamha sa maong panahon mga kaigsunan. Mao ni balita ron ni Bansiwag sa social media. Layon nga ni Bansiwag mao ning gwardiya nga nanglugos sa iyang naibgan nga kaubar pa sa trabaho natanggong sa prisuhan mga kaigsunan. Sa gwardiya
naibog sing kauban ng lugos. Hinungdan nga natanggong ron sa presit sa kapulisan. Lain upat na katuig na ang padayon nga naghandom sa nahitabo nitong Disyembre 16, 2021 sa bagyo nga Udit, mga kaigsunan. So, lain nga balita, headlines karon adlaw nga Martes 16, usa ka Air Force Intel personnel ang samdan human kini nakigbinusilay sa usa ka Zamboanga City patrolman ang maong suspect, mga kaigsunan. Barangay kapitan ug mga kaubanan nadakpan sa Davao del Sur sa drug nga binuhatan, mga kaigsunan. Lain din usa ka lalaki ang giputlan sa iyang kinatawo sa iyang asawa kay wa kini muhatag og kwarta para pariban. Nya lain ni mga kaigsunan. Doon na po usa ka lalaki natanggong sa kapulisan human kini nagduwa sa iyang kinatawo tubangan sa dalaga. Natanggong. Mao na mga headlines karong adlaw. May gabi day sa atong mga higala nato diha sa gawas nga bahin, mga kaigsunan. Mayon ning gabi sa atong mga estudyante nga naron silang tagsa ka giabangan, mga kaigsunan. Tuon ron mga estudyante, mga kaigsunan, mga naaron sa gawas nga bahin na sa laing lugar dinhi Pilipinas. Magbantay ta sa mga drive, mga magmotorsiklo, magmotorsiklo, mga kaigsunan nga magpalabig padagan, sige nagdisgrasya ang taon diri sa atong lugar. Nay uban nga ni mga kaigsunan itong mga hinisgutan. Tangi ta ugma sa laing hinisgutan. Mao pa to ang headlines karong adlaw Martes, pitsa 16 sa Disyembre. Kini si Rex Fernandez sa programa editorial portion sa Kasikas, may gabi. Dakbayan sa Subo.